Belaikino kumang sadang mapli kasay phakya Facebook social media ni bising tui quick loan ni video nugai call tuk by call panjuk thani fake loan agency by rang sajakha tiprasha obdi haino kumang sadang mapli kasay phakya killa lenglama kamini takuk sukumani debrmani borshaka kokti shali dibor jarawa Reliance Finance Quick Loan Service Company ni loan facility nugui mangkabo Facebook ni video nai tomani jarawa abo login bo 9040579550 Lomboni loan assistant Rakesh Kumar Acharya by Cox Hamani Taibo Borok Cox Haman Yagulo Tama document na Abrok Shumpiman Yagulo Bihik Archana Debrumani document of 3 Hoka loan mana ni bagai Tai loan agent Rakesh Kumar Acharya by Shazaka rank Hok 25,000 loan na ni bagai Puila 1,250 rupees payment khajana ngai Obatikel Shazama by Takok Sukumani Debruma Borokno Pochus Chawi Puila 1,250 rupees rang payment khairka Google Pay tike abon yagolo haino hai GST ni mugoi 3,100 rang sanhor jaka apuroke bin bokhawo meetingman phakya hanibai takok sukomoni debroma pochu chalia borokno tai borokno rang borohna kosilia hanibai fake loan agency Reliance Finance Quick Loan Service Company bai dam kijaka dam rokjaka sajaka borni mugoi affair khajangnai sikri jaka jesaka pano GST ni 3,100 hana nangnai hakase rang 25,000 horjangnai tebo sikri jaka sukumoni debroma bini bihik acharjana debromani je document rohorka abona toine borni against legal action dok najaknai hinai tabo opati muno toine takuk sukumoni debroma phang koktoma thumnai ni bskango finance sapaikya bahake femlok jakha bahake obode hai Reliance Finance Quick Loan Service Company baikhe fake company baikhe rang puisa femlogoi najaka obona toine lukurongno ever khainan bagai bok kokasarkha borsaka borok femlok jama hai tei khoroksa kebo tab femlok jasite tai borokni ingmani pati mono toine thum khuprai sai khnarga sukumoni debroma nainaji sini mangplibo Serajati kok temanai tongnai joto kapani takuk dibuk song kini haino hai jenti prasani bagai belai kok toma hamya tamni hinke dipra patarni hastewo kaisa company Reliance Loan online khlaimani chini yang dara tongo ani kakak klayo kamini no botini asomsa Facebook o khulogoi bo chajagai hakiba hamjagai loan rinani hanai Reliance online loan company ar jaga bo call khaiwai kok salaimani bisingo borok accept khaika tamo nangnai documents ani tikna rok bebak ripai kai sawo tai address rok ini tamo ede kagos rok haible documents rok orbaika abni yagolo borok tam kok salaika kini loan mannai rang rohordi asu rang rohor khangke asu nang rang mannai hnai mona puito sari wei hamjagai chajagai bo rang rohor dai rohaka yaba tai bosi sankho 1250 taka gumo 1250 taka rang payment khai rohaka online tei phone pay ta google pay te abni yagulo call khaipika tei borang sano asu bungya kho 3,000 besek 3,100 taka sano 3,100 taka san rohor kangke besek mannai ba 25,000 nai Wah, itu kali asal orang ma retai ma sek orang ma kayak nama ya lun. Hai punya sekarang si sarap 1200 orang dari kan kayak kita angkai 3,100 tan itu retai ini apa relia. Hai kayak salahnya kayak ang lun bonaya ane rang no back kari di anu sawata. Kayak ang saka. Bo sama pore borok sawo enggak rang simar nake 3,100 ano rang ma rohna asa kecil rang hana hinsa enggak kayak ang rohlia bisa salia kan asa rang kapang male ang bono roh ta yung ni no ang borong rohlia ang bono saka ni rang no bek kharis ni sama se nono pulis rom na ha khana ma FR khaja ei nono ta 8 ঘন্টা বিসিং thang rom nai
ini borok ano saw Nona sikriman ya bo. sikri manta kita hai ke sikri borok ano hai ke false hai pengai borok ano penirang 12,000 টাকা naik 12,000 টাকা nang already ragor ka na 12,500 12,000 acha acha kana ka de nang Facebook la tini dekhlo na age jibin kholo hagi pan kita naik tuh ang rabar urak hangkai kita masa time pass costum ya sekarang ka ai mobile kita tung ka aro nuka Reliance company finance ni nuka nun ni nuka ka ang aro bong ni number burjak tongo ka ang aro click kai signa ka bong aro call hai ka ni kok sa bro kok sa hangkai tawo ni loan bahai ki mana nai aro to ang Facebook nugu sima sih call hai ka ni bahai ke sar loan mana nai ni sa ni bosi sawo Aadhaar card PAN card bank account photo hinsao nka koita somoi rohna hinsao emergency ma saw bro je kun fancy loan dine hita nka o tag mo server so dama bohai das dadi hinsao rang baya kai nono thana FIR khair nai nin kagos rohmane document rohman thuk thana joma roi nai ni bro gana hinsao ngai ang hepan an ya khawat rang kore an nok bro bolong thangja bolong thajang kai rang na wo yang an Google Pay rang dawo yang rang iro hana misalkan kita rang bodoh ka prai eka lais na ja tini di porona kini di boro ini 19 tarik kita ini 19 tarik misalkan lagi 19 tarik tini ta kita rohoma pore ini thung kagos oke ing thaka kagos oke ing ma pore borok sawo nini GST tana nangnai 3,123 hodi hinsao hingka kam GST mesti ang loan sina nai kana nomor kuskuri borok hingka ka ang no bhai ke no ang te 3,100 le rohmanai ni ang bono hingka hi mas mar rohna hai rohya ka ni loan sengsa ni yang nai hinsao hingka thanta asu rang bokure hingka rohmalia borok sawo hingka thana FIR khair ni kagos jomar ni Aadhaar madar ni nana tia thung jomar thana FIR khair ni hingka binara ang rang na ja bokure sa ja bokure an kagos rohka loan mo apply khanya bagai ang bono kagos rohka asu basi boano FIR ni hinsao o finance company sa bo thana no eper khain nai sidu bo thana bo khaine borok borong company bo khaine hinsa ho bo hingka oro police ro aka rok nana tia false ana photo rohka police okok sajak police bo abo kasam bidi phan ngoi man do bo to sia ano hai ke false ke rohka ta borok hai ke phono bo sikri na bagai police rok thang tongo ang tabo thana thang tongo omo tabo tarmano FIR khanya bagai ni borok ano hai ke false kai saw bo jaga ni sami abro no aro Facebook o sima mamba kai bo salate ko bo to salai la hano ko bo salai ko no o bong thik na kai borok saya hai ko no borok proof rohjak tongo ano o proof ID bong ID rojak tongo ID ke bong Aadhaar PAN card rojak tongo ano o WhatsApp ro rojak tongo ta nin kami poro singko an kami kai lenglama kami kila lenglama kami an bo mongkai sukumuni deborma ni ha ni an bing bo mongkai Orchana deborma acha document rohor pro bono jer hor nin no rohor nin bing no rohor an bring no roho nin bring no rohor an ni ta an bring no roho acha kanai man khana bini khok tei bo bahai khe document sanjak kha tei bono bahai khe kok tei bai bono tatal sawai bono bahai khe khana kha kanai man khana ar jaga bini mobile tongo interest amount 25,000 25,000 interest ke 2.0 period 24 month 2 bosor nang masune moji kete monthly EMI nang 10,060 টাকা nang monthly marnai EMI ঠিক আছে total in interest payo 525 টাকা 524 টাকা processing fees 0 total payment nang 25,524 টাকা nang mannai mai sajable bini mungkha Rakesh Kumar nak muiman khana yang camera bana janai Rakesh Kumar
mongka buni Google Pay number tebo tongo buni Rakesh Kumar Arya date of birth kha 31 tarik 12 Maret 1999 jerai kho belai no asli boys lengya ko ang sai pasi boni 5 bosor kusu ko belai chalak na borok omhai si borok khakai tongona boino kabang mano taibo ang phunungnai bon documents amoker pan card tongo pan card bonhai no pan card tongo omke bini Aadhaar card tai kaisa amoke pan card ar omong kene boni ID do boni ID card ko or jaga sujak tongo State Bank of India name Rakesh Kumar Arya date of birth saka tesingo job role loan assistant ta bo loan rnai ta customer no assistant okay rangke ini nang ribai mane ribai kangke tai 3100 টাকা san bele ini thong pre ribai kangke na nonole rang loge to ne hisa log rona hinsau log rena nang ini bisingo no na ini hisa bisingo rona hinsau hapana ang bono asa rang kabang ma rang kering hini ro malia pero brolia bisa besar sali yang ta lung si ne ke price para ro kasai to lung to ri to phei no thino lung dine borok to rang sangya bele borok to na ya bele rang borok to rang khok sa pas na ya sudu dokumen kaisa tlange ini omo snamboi borok lung di lung pro sanction pro kaisa u bank account ro Aadhaar ro tlang ro asa tlang rang ro tlang ya borok je u nok kasai de pine ro ra to omo to online ti si num ya kho ta bisa chale de ang borok no 3100 borang dalia kobangma cinti prasarok sudu loan chiming ya online te rang rohor mani abo chiming ya tiru bahai na keluk pajak cinti prasarok Facebook khlo khangke ba YouTube ro khlo khangke tir ni kebangma nono commander nai hack abo hack push khailayo result ribai nono tin to roibar tini to roibar khana sombar do khana sombar ano sabono khana sombar khana tir tongi mano ane ramon khaiman da ang siaba tongnai anga sakayo khana tir ungnai ke khana tirung khangke result phainai saita sar saita bengamo time tak ang sik saimia basi dokolo phayo ti result phaikangke loge prok video sanamai pro upload khayo engke o jenai tongnai abo bisas khaise o omba daily si common rima bele puila video sanamgra di result phainai sikang nang klai rema khake nang abo common klai rema ke abo kaham mane abo tik soi abo rima no haisi baksa tong kabama tong fake video push khainai result phaibai video sanamai tongo engke o thungnai rong ke puchi chabai ka hamjak bai ka amole o sinai dole daily no common khaimano o mahai engke rang sanai kha boni mobile number rosnai engke norok sai nung ya kabangma thunai tongo cinti prasarok tir nai tak bai ke keluk tongbai kan nukhorok bai thangka o tiro kelegai ang siwa kli thuma pa ya tan himale ane WhatsApp bo sikang amo call phai video calling phai ta ma sing hi jani oro ta mobile pha tongo ke bo rohola call hol receive phai ta da bo omon bangla ban chata la ha pulas ka dai sing di na ke sao ini common number ti nadi boti pagi ni sawana ke di betul tong bang to wasi bat thele thingja sipsia number ro ase getam le nai ba ni jadi je kapa 100% nang nai 19 number bai 11 number no nang just kapa guti hi didi 250 kaisa guti wa 250 taka kaisa guti wa 500 taka rohdi ang no 100% nang nai noi ano guti rohla ha
duita bo Mungkin guti doang lah orang primer kai mana bo guti doang lah kai mungkin 500 taka ni aku bo thang pa lah gitu ang wajib thung ya sih mungkin tabuk bo hai kai sini je ci an video nai jong nai takok bu khurong nang ko nyamu sungo bo hai ro kai tai ta thok ja bo sun thung kai bo hai ro ka ti ro bo ta thang ba ja thung bo belai hang ja jinis tete si tadi ang asat ta ka tong si ang tini bo hai kai lai thang bono kasang ani je nai tong nai ta ko ko no khabe khube ko nyamu sun Mane nang bo bugi kaba thangai malia ba ang bo buki ba je buki khaba ni video nai to nai bai ba tak lai thang mai tak lai lang sun bai ba tak nang phun dong jang mai ke bai ba ta phun dong nang ko tar nang ke oke je no rang sanai nang tini 1200 nang je rang ramane o Rakesh Kumar no omai ke buino thoko goi chamani rang lun nai hnai je brok snamani Reliance company loan service khlaimani abnu tam sanai hindi bisa deh jadi bawa मैं आया हूँ मीडिया का पास मैं तो सुबह में फेसबुक चला था है फेसबुक में मिला और ये रिलायंस कंपनी फाइनेंस लोन की बात मिला मैं मिला या वो मिला के बाद में वो फोन में कॉल किया था कॉल किया बाद में बात कर रहा है बात करके वो बताया लोन कैसे कैसे लेना कैसे कैसे देना या पूछा या वो उसको बात कर रहा है तो पैन कार्ड आधार कार्ड देने के लिए मेरे को बोल के मेरे को दे दिया पैन कार्ड आधार कार्ड और ये अकाउंट बॉय दिया उसके बाद मेरे को बोला आपको पूरा कागज हो गया मेरे को रुपया देना पड़ेगा बोला रुपया देना के बोला था वो कितना देना पड़ेगा को 1250 देना पड़ेगा बोला किस लिए को कागज बनाने के लिए बोला तो मैं दिया अच्छा ठीक है मैं ये गूगल पे से मैं 1250 डाल दिया डालने के बाद फिर से बोला और 3,500 रुपया 3,100 रुपया और से मांगा फिर भी मैं बोला किस लिए और 3,100 क्यों मांगा मेरे को मैं बताया तो इसलिए जीएसटी के लिए लगेगा जीएसटी के लिए तो बोला तो मेरे पास भी और तो पैसा भी नहीं है इसलिए मैं और 3,100 कैसे डालेगा मैं और डाल नहीं सकता वो उसको बोला तो मैं थाना में रिपोर्ट कर दूंगा थाना में एफआईआर कर दूंगा आपके आधार कार्ड पैन कार्ड को थाना को जमा कर देगा ऐसा बोला मेरे को हुमकी दुमकी दे रहा है मेरे को जल्दी से जल्दी मेरे को बाबा पैसा देने के लिए बोला तो 1200 देने के लिए बोला मेरे को तो उसको बोला कि इतना जल्दी किया तो जल्दी ऐसे बोला जल्दी बेचना से जल्दी रुपया मिल जाएगा बोला तो मैं तो 1250 डाल दिया डालने के बाद और 3,100 और मांगा नहीं दिया मैं तो मैं तो सोच रहा है किस लिए 3,100 मांगा मैं भी मेरे पास भी पैसा नहीं है इसलिए मेरा वो नहीं डालता है और क्या बोला और थाना का पुलिस के छवि दे रहे हैं मेरा को व्हाट्सएप में एफआईआर देने के लिए और क्या वो पिक्चर मेरा को पोस्ट किया था उसको नों तो 1250 taka rang roka nini rang no manan boy na tam मैं फिर भी बोला मैं लोन नहीं चाहिए और मेरा पैसा वापस लौटाने के लिए मैं
उसको बोल दिया और बोला था पैसा पैसा नहीं मिलेगा और थाना में और पुलिस आएगा आपका घर में और पकड़ के ले जाएगा ऐसे बोला था मेरे को mereka sikirigo na mana nongni ni rangno mana mucung bele dipilan ni angkai an puisa not kaisa manthun kipilnan musungta sara bar sorok ba hai bikrak samkhai sa to tei biang le manba hai hotat sa sara bar sorok mayarle hai 3100 rok hai tari di mayarle lun sinana hingka ang lun sinana hingka tani bono 3100 le bono bahikale dai rok manai ba hingka ba nai tongmao ang ra lun nai tongmao netam samkai ang rabaro rai tukta khai ninja na buini dera buini bagaro ra kon rao buini rabar rawi buini rabar amani mane yagul thangmani se busile manjanai go 10 blef hingke jone 5 blef omai ye 5 blef baisi nukung choli jangnai omai yosi tinti prasar no thokowei lunrnai hairnai hnai bo ini 1250 টাকা ribaika taibo 3100 টাকা sanphiu abo rikesi rang manai hnai nang bare keba belasi losin thamung bele rokhai to thangkhamono 1250 to thangkhano te 3100 rang ka ni prai 4000 ni upor ani rang thangpai kham ang rolia ba ang bono cinta khaino ang puisa bokuriba romalia te lun ma nalia hne asa kabang mar ang ronai hingka ang nas nalia hne hai kaino ang bujung bino sungnai kha oi bo dalar si phakisi bo hai tana di bo hai ta khai tar di ni chawna amurang dalia buni address nang kun pan saibe na or to bini address kare ei buni i card ro back side of photo bui hoya umpis kan chimi si photo bui ro biskang to buni name tai date of birth blood group tai job rule loan assistant asu si sijak tongo ongkolo ngke to buni belai man joto sibo mane boni ong tongkhamung address tongkhamung nang wan sok nasdi je kuno documents share khaikangge ongkolo ni bu tono nangnai bilin to ongkolo ni gare ar mane bo ono phakisi bo hai tana di bo hai ta khai tar di ni chawna amurang dalia buni address nang kun pan saibe na or to bini address kare ei buni i card ro back side of photo bui hoya umpis kan chimi si photo bui ro biskang to buni name tai date of birth blood group tai job rule loan assistant asu si sijak tongo ongkolo ngke to buni belai man joto sibo mane boni ong tongkhamung address tongkhamung nang wan sok nasdi je kuno documents share khaikangge ongkolo ni bu tono nangnai bilin to ongkolo ni gare ar mane bo ono ora dalar ongkolo si thungni ni boni address to nai or to bum kunu khaimia bum to salai palai to tongmano ngke aseng nang to kasal mani nang musa khlaimi able mukhang sin ya nu ya kho ngke apa na online to supplement nang ni ngke joto nang koinai bini khukten ro khnaiman khana bun koktei botam saka narak bujate mohai tangthung bo kok kasar khanrok no nge tinin baga aseng nang lai simle te bisa nang so ini jar ti to kok to ase no je joto no je nai to nai ta kho bokor no joto no tini sari kesani khak jang ma te hambai ya phare tini oro no masala sini hambai juda bemar manjagai hami maya angi tongkha haida tawana sidi kaham shak nanyarok bai naikolja tei dulja clinic tabuk nini ani jotoni kanawono grengshauno kaham shakduk mangduk najagai mano najagai bitongo mohanam mediclinic and diagnostic center oro khunju bokong tei totorani bemuk nanya krung tongo ms ent specialist head and neck surgeon Dr. Rakesh Tripura bonokari butongo obstetrician and gynecologist
chest medicine, general surgeon, child specialist, consultant, neuro, psychiatrist akusong. Doctor shak naima kari of clinico, ketal jurani, ketal machine drug by shak najagui tongo te test rogbo klajago. Romdi blood test, ultrasonography, ECG, Holter EEG, echocardiography, digital X-ray, pathology, pharmacy, PFT akoro. Haike asukta lersidi faidi Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center Nikuma, Agartala Old Kalibari Road, Kodamtola Krishnanagar, Kogdok 93628241100. Tikisa Kogdok number 857-582-7871. Lemboshara Bagbariwo Tongma, Rajashri College of Education and Skill College, Tripura Hapangbai Goshimung Manjak, Te Tripura University ni affiliated eba Rungkhungo Chitokja Kaisa English Medium College. Oro Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Geology, Human Physiology, Geography, English, Kokborok, Political Science, History, Education, Philosophy, Sociology, or subject of Porizago, or Rungno Kotoro, Pornerongno, All India, Competitive Amzamurungni Bagibo, Maganang no Frungzago. Rungsunerung Bagay, Thugai, Duda, Mentor Tongo, Te Tongo, Bas Malkuni Sepsap, Tongo Kutsukbremni, Laboratory, Smart Class, Babai Buri, Nighthawk Krangjak, Tongberni Bishingo Shonsazak, Rajashri College, Khas Rangino, Subsutara Novochawi, Lekapura Klaimano, Haike, Leriawi, Dinino Fadi. Nini Ani Jotani College, Rajashri College of Education and Skill. Nikuma, Bagbari, Lemboshara, Tripura. Kogduk number 9873673875.